capítulo 7. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 7. Levantemos a igreja, Lucas capítulo Mettons-nous 7. debout, s'il vous plaît, l'église. On va lire le livre. 11º versículo. Livre de Luc, chapitre 7, verset 11. Très intelligent. Até 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12. Lorsqu'il fit apprès de la porte de la ville, voici, on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit. C'est impossible d'être agréable à Dieu. O nosso Deus Notre Dieu, é Deus da possibilidade. il est Dieu des possibilités. Aonde que você não está vendo caminho, Oh, là où toi tu ne vois pas les chemins, Deus está vendo caminho. Dieu il voit les chemins. Aonde que você não está vendo milagre, Là où tu ne vois pas des o miracles, Deus está vendo mais milagre. Dieu lui il voit des miracles. Quando você está vendo que aqui acabou, Quand toi tu veux que là c'est terminé Deus pour diz, toi, aqui ainda não oh, acabou. Dieu il dit ce n'est pas encore terminé. Eu sou criador. Oh, moi je suis le créateur. Eu sou Deus. Moi je suis Dieu. Para mim, Oh, à moi, nada é impossível. rien n'est impossible. E na quarta-feira nós lemos uma história da Zacarias. Mercredi, on avait lu l'histoire de Zacharie. Com a mulher dela era Elizabeth, tinha tanto tempo não tinha filho. Avec sa femme Elisabeth, elle avait duré Mas longtemps qu'elle n'avait dia pas des Deus enfants. falou para ele. Mais un jour, Dieu les avait O parlé. anjo apareceu no Zacarias, no Dieu, marido. il avait apparu à Zacharie, le mari. Zacarias, Zacharie. Deus ouviu a tua Oh, oração. Dieu a écouté ta prière. A tua mulher, Ta Elizabeth, femme, Elisabeth. vai nascer um rapaz. Oh, elle aura E un aquele fils. rapaz será grande Oh, et cet fils-là, il sera grand diante a Deus. devant Dieu. E o homem disse, papai, aquilo que você está dizendo é impossível. Et l'homme a dit à l'ange, oh Porque papa, ce a que tu dis c'est minha impossible. mulher já é velha. Parce que ma femme, elle est déjà vieille. Eu também sou velho. Oh, moi aussi, je suis déjà Mas vieille. como é que está dizendo que a minha mulher vai Mais nascer? comment tu me dis que ma femme O va anjo enfanter disse un para enfant? ele, L'ange l'a dit, você toi, não vai falar até quando a tua mulher vai tu nascer. ne vas pas parler jusqu'à quand ta femme va donner naissance à cet enfant. A igreja escuta-me. Oh, Église, écoutez-moi. Não duvida na Oh, palavra il de ne faut Deus. pas douter de la parole de Dieu. Deus é muito grande. Dieu, il est grand. Ele é grande que a França. Il est plus grand que la France. Ele é grande que a Europa. Il est plus grand que l'Europe. Ele é grande que a Il América. est plus grand que O l'Amérique. nosso Deus Notre Dieu, é mais grande. il est meilleur. Il est plus grand. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Não posso colocar Deus numa caixa. Je ne peux pas enfermer Dieu dans un carton. Aonde que nós lemos, Oh, là où nous venons de lire, nós vemos que a história de uma viúva. on vient de voir l'histoire d'une veuve. E essa viúva Et cette veuve, tinha só jovem, rapaz na vida dela. elle avait un seul enfant dans sa O vie. único filho dele. Oh, son fils unique. Marido morreu, Son mari est déjà mort. ele lhe deixou com filho. Et elle est restée avec cet Você enfant. sabe quando alguém é viúva? Et vous savez, quand quelqu'un est veuve, Filho como filha fica como os amigos. que ce soit ses enfants, ils deviennent ses amis. E aquela senhora, Et cette dame-là, o filho dele era como amigo dele. son enfant était son ami. E mas a Bíblia diz, Mais la Bible nous dit, aconteceram desgraça. oh, il y avait un malheur. Marido morreu Son époux était mort e o filho único também morreu. et son seul fils aussi. A mamãe não tinha mais a esperança. Et la mère, elle n'avait plus A mulher d'espoir. começou a chorar. Elle a commencé à pleurer. No óbito, Oh, et dans le deuil, algumas pessoas choram. il y a des gens qui pleurent. Não chora alguém que está aqui. Ils ne pleurent pas pour la personne qui est là. Começou a lembrar as pessoas que já morreram. Mais il se souvient des gens qui sont déjà morts. Aquela pessoa que era importante para ele. La personne qui était importante pour Ele lui. começou a chorar marido, Elle, que já faleceu. elle a commencé à pleurer son époux, Ele qui começou a est chorar déjà mais mort. o filho que Et já elle está a morto. commencé à pleurer encore pour son enfant qui Era vient de mourir. jovem. Oh, elle était jeune. E a Bíblia diz, Et la Bible a dit, mulher não tinha consolação nenhuma.
La femme, elle n'avait pas de consolation Porque o filho morreu. parce que l'enfant était mort. O marido já morreu. Les maris aussi. Ele disse: quem vai me tirar? Oh, elle a dit qui peut Quem pode me qui consolar? peut me consoler? Quem pode me dar Qui força? peut me donner de la force? O único filho que eu tinha. Oh, mon seul fils que Hoje j'avais. estou a ver meu filho como cadáver. Aujourd'hui, je vois mon enfant Falando isso, mort. é En outra disant coisa. ça, c'est une autre chose. Mas de viver Mais de isso vivre é cela, outra realidade. c'est aussi notre réalité. Você que não tem marido, Oh, toi qui n'as pas de mari, vive com teu filho. et tu vis Aquele avec, único filho também morreu. t'habites avec ton enfant et ton enfant aussi Aquele, vient a de mulher mourir. ficou sozinha. Bien-aimé, et la femme, elle avait resté seule. Mas a Bíblia diz Mais assim: la Bible nous dit ceci. aonde a força humana termina, Oh, là où la force humaine termine, a força de Deus começa a la operar. force de Dieu commence à opérer. A Bíblia diz assim: La Bible nous dit ceci. aonde que você não tem mais a esperança, Là où tu n'as plus d'espérance, a força de Deus começa a la te force operar. de Dieu commence à opérer. Deus te conhece pelo teu nome. Dieu, il te connaît par ton nom. E Deus sei o que vai fazer para a tua Et vida. Dieu, il sait la chose qu'il va faire dans ta vie. O silêncio de Deus Oh, le silence de Dieu, não quer dizer que Deus está ça ne ausente. veut pas dire que Dieu il est absent. Ele pera mesmo no Oh, silêncio. lui, il opère même dans le silence. Eu queria te fazer lembrar, Oh, je vais te rappeler. o Deus não tem 1000 formas. Oh, Dieu, il n'a pas de 1000 formes. Deus não tem 2000 Il formas. n'a pas non plus de 1000 formes. Mas Deus tem todas as Mais formas. Dieu, il a toutes les formes. Amen. Dieu n'a pas 1000 moyens. Dieu, il n'a... Dieu n'a pas 2000 moyens. Deus não tem nem sequer dois Mas meios. Dieu a tous les moyens. Mas Deus tem todos os meios. Não tinha pas entendu ce que Oh, je dis. você não entendeu o que eu acabei de Dieu a dizer? tous les moyens. Deus tem todos os meios. Dieu a tous les moyens. Deus tem todos os meios. Dieu a tous les moyens. Deus tem todos os meios. Quando se fala que Deus tem todas as formas, Quand on dit que Dieu a toutes les formes, isso quer dizer, ça veut dire, nas vistas de Deus, oh, dans les yeux de Dieu, não há coisa grande. oh, il n'y a pas de grandes choses. Não há coisa Il impossível. n'y a pas de choses qui sont impossibles. É impossível para você, Oh, c'est impossible pour toi, mas não é para ele. mais ce n'est pas impossible à Ele é Dieu. Deus. Lui, il est Dieu, Ninguém lhe colocou como et Deus. personne ne l'a mis en tant que Ele é Dieu. Deus para ele próprio. Lui, il est Dieu par lui-même. Não tem pai, não tem mãe. Oh, il n'a ni père ni Não mère. tem tio, não tem Il tia. n'a ni oncle ni Ele é tante. criador Il incréável. est le créateur incréable. Yes. Ninguém criou ele. Ah, personne ne l'a créé. E nesta noite, Et ce soir, a impossibilidade l'impossibilité, será possível. oh, ça va devenir possible. Nesta Oh, sexta-feira, c'est vendredi. aquela doença Oh, cette que maladie-là, está no sangue, oh, qui est dans ton sang, no poder dessa oh, à palavra, travers le pouvoir de você cette receberá a parole, cura em nome de Jesus. toi, tu auras la guérison Aquela de Jésus. situação que te fazia chorar à Cette noite, situation qui te fait pleurer eu pendant tenho la uma boa nuit, notícia para oh, j'ai une você. bonne nouvelle pour t'annoncer. Aquela situação Cette não situation-là, é grande que oh, Deus. ce n'est pas plus grand que Dieu. Deus é mais grande que essa situação. Dieu, il est plus grand que cette situation. Alguém está acreditando na Est-ce qu'il y a palavra? quelqu'un qui croit dans la parole de Dieu? Viúva Veuve, tinha só um único filho. il avait un seul enfant. Talvez você também tinha só uma coisa, tinha a tua esperança da vida. Peut-être que tu avais une seule chose, que c'était comme ton espérance, ton espoir dans la Teu vie. coração estava bloqueado naquela Et coisa. toi, tu étais vraiment focalisé sur cette chose-là. Mas hoje em dia já não tem. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cette chose-là. Não tem mais a esperança. Tu n'as plus d'espoir. Não tem mais a força. Tu n'as plus d'effort. Aquela coisa já foi. Cette chose-là, c'est déjà parti. Aquela coisa já morreu. Cette chose-là, c'est déjà Mas fini, c'est deixa-me déjà te dizer mort. nesta noite. Oh, mais je vais t'annoncer, te dire une chose ce A soir. palavra de Deus diz assim. La parole de Dieu dit ceci. Para Deus, À Dieu, não existe a impossibilidade. oh, il n'a pas d'impossibilité. Eu queria te garantir nesta noite. Oh, je vais t'assurer ce soir, Esta semana cette semaine, é uma semana da c'est possibilidade. une semaine de possibilités. Eu quero te garantir que Oh, essa semana, Je vais t'assurer que cette este semaine, mês de oh, fevereiro, 7 mois de você février, não vai terminar este tu ne mês. vas pas terminer ce Você mois verando a mão do Senhor na sua vida. sans, toi tu vas voir la main de Dieu, dans ce Alguém mois. está acreditando Est-ce nesta qu'il y a palavra? quelqu'un qui croit dans ces paroles? Essa semana, Cette semaine, aquilo que era impossível oh, la chose qui était impossible, tornará possível. ça va devenir possible. Alguém pode dizer tornará possível? Quelqu'un peut dire que ça va devenir Não, fala com a possible. alegria, fala tornará Oh, possível. dit ça va devenir possible. Porque Deus, Parce que Ele Dieu, nunca viu a impossibilidade. lui, il n'a jamais vu de l'impossibilité. Desde que Ele foi Deus, Depuis qu'il a été Dieu, ou depuis qu'il est Dieu, nunca viu a il impossibilidade. n'a jamais vu d'impossibilité. A criança morreu, L'enfant est mort foi o dia do funeral. et c'était le jour de l'enterrement.
levantaram o corpo de Job Ils ont pris aussi les cercueils no caminho para o cemitério. et ils partaient en direction du cimetière. Jesus Cristo também tinha plano. Jésus aussi il avait un plan Daí, na cidade do Naim. d'aller en cité de Naïm, ville de Naïm. E quando o Senhor começou a vir como a multidão estava atrás dele. Et quand le Seigneur marchait, il y avait beaucoup de gens. E a Bíblia diz assim, La Bible dit ceci. ele está vindo com a multidão. Lui, il venait avec beaucoup de gens. E aquela multidão estão louvando, glorificando Deus por causa de vários milagres que Et aconteceram. les gens qui venaient, qui étaient derrière Jésus, louaient, glorifiaient le merveille que Jésus venait de faire. E outro grupo que saiu na cidade E para havia o aussi cemitério ele- estão a chorar com o cântico do óbito. Et il y avait aussi un autre groupe qui venait pour aller enterrer l'enfant avec des chants de deuil. E a Bíblia diz Et assim, la Bible dit se ceci. encontraram Ils se sont rencontrés. dois grupos Oh, des groupes. e dois filhos únicos. Et des fils uniques. Amen. Dois grupos Des groupes e dois filhos et únicos. des fils uniques. Encontraram Ils se sont rencontrés. outro filho único morto. Oh, l'autre enfant unique mort. Outro filho único Et não l'autre morre. enfant unique qui ne Ele meurt tem pas. autoridade Amen. em cima da Il a morte. l'autorité sur la Ele mort. tinha autoridade em Il cima da a doença. l'autorité sur la Ele tinha maladie. autoridade em cima da Il a pobreza. l'autorité sur la Ele tinha autoridade em pauvreté. cima da Il a maldição da família. l'autorité sur la malédiction de la Encontro de famille. dois filhos únicos. Oh, il rencontre des deux Et fils a uniques. Bíblia diz, Et la Bible Senhor dit, olhou a oh, multidão. l'Éternel, le Seigneur a Ele diz regardé assim, le peuple. faz ainda descendo esse jovem no chão. Il a dit, oh, mettez-lui d'abord sur terre. Eu tenho algo a fazer. Moi, j'ai une chose à Mas faire. aquilo que eu gostei desse capítulo, La chose que j'aimais dans cette ele chapitre, disse na viúva, lui, il a dit à Veuve, mamã, maman, para de chorar. arrête de pleurer. Para de chorar. Arrête de Aquilo pleurer. que me admirou é que, Oh, la chose como que qui Jesus m'a sabia étonné, que essa mãe é dono do filho? comment Jésus savait que c'était cette mère-là, la mère de l'enfant. Isso quer dizer, Ça veut dire, na forma que estamos aqui, de façon que nous sommes là, eu não sei o teu problema, moi, je ne connais pas ton problème. mas há Deus, eu Mais sei. il y a un Dieu au ciel. Ele conhece a situação Lui, do teu il problema. connaît la situation de ton cœur. E que ele me disse para te falar, Et il m'a dit de te dire esta semana que cette semaine, haverá possibilidade. oh, il y aura des possibilités. Quando te fala que haverá Quand possibilidade, nous parlons qu'il y aura des possibilités, quer dizer haverá uma ça saída. veut dire qu'il y aura une sortie. Quando se fala que haverá uma Quand possibilidade, nous parlons qu'il y aura une possibilité, quer dizer, ça veut dire, mesmo a mar vermelho, même s'il y a le mer rouge, você vai atravessar. toi, tu vas traverser. Quando se fala que há possibilidade, Quand nous parlons qu'il y a la isso possibilité, quer dizer, cela veut dire, mesmo a medicina condenou même si la médecine a condamné essa doença aqui, que cette maladie, você já vai morrer aqui há ano. toi, tu vas mourir dans un an. Mas eu quero te dizer, Mais moi, je vais te dire, você passará 10 anos. toi, tu vas passer, tu vas avoir même plus de 10 ans. Ele que está acreditando na palavra do Est-ce homem. qu'il y a quelqu'un qui croit dans cette parole? A Bíblia diz no livro do Samuel, La Bible a dit dans le livre de Samuel, as minhas palavras mes paroles, não cairão no chão. ça va jamais tomber sur terre. Tout je déclare dans ce lieu, l'Éternel va accomplir dans le nom de Toda l'Éternel. coisa que estou a declarar neste lugar, o Tu sais eterno Deus pourquoi? vai realizar. Tu Tu sais sabes o pourquoi? porquê? Sabes o Parce porquê? qu'il est derrière. Porque ele está Oh my God. Oh my God. atrás. Il est derrière. Ele está atrás. La Bible ne dit pas qu'il faut qu'un homme de Dieu faut être constant. Non. Il est derrière A la parole de Bíblia ses não serviteurs. diz Pour faire quoi? que tem que Pour ter accomplir homem forte, l'église. mas ele Et está quand dele- l'homme de Dieu il est en train de déclarer pour vous, il faut que tu reçois la parole avec foi, parce que c'est la volonté de Quando l'Éternel. Deus está Il dizendo a est você, derrière tem la que parole de acreditar ses com a fé, serviteurs porque ele está pour accomplir. atrás da Donc palavra la do Senhor para déclaration de realizar. l'homme de A Dieu declaração de homem de accomplira Deus dans votre vai vie dans se le nom de Jésus. realizar na vossa vida em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. La Bible dit, A Bíblia diz, Jésus a dit à cette veuve, Jesus dizendo nesta viúva, arrête de pleurer. oh, pare de chorar. Pourquoi pleurer? Por que estás a chorar? Je suis là. Oh, eu estou lá. Je suis la résurrection Eu estou a ressurreição. et je suis la vie. Eu também sou a vida. Ton fils est ressuscité. O teu filho vai ressuscitar. Il a regardé le jeune homme. Oh, olhou o jovem. Il a dit non, non, non. Ah, e disse Et não. puis, tu sais une chose, Ah, ele tinha dito uma coisa. quand quelqu'un meurt,
quando alguém morre, à la mort de Lazare, na morte do Lázaro, Jésus a dit ceci. Jesus disse o seguinte: Lazare, il dort. Lázaro, ele está dormindo. Je vais faire quoi? O que eu vou fazer? Je vais faire quoi? O que eu vou Je fazer? vais le réveiller. Oh, vou lhe acordar. Donc, l'homme de Dieu, donc Jésus Homem de Deus, Jesus, n'a pas résisté Lazare. ele não ressuscitou Lázaro. Pauvre de Deus, vous êtes en train de me regarder? Il veut dire quoi cet homme? Jésus n'a pas résisté Lazare. Jesus não ressuscitou Lázaro, Mais Jésus mas Jesus a réveillé Lazare. acordou Lázaro. Parce que quand quelqu'un meurt, Porque quando alguém morre, c'est autre chose. é uma outra Et si coisa. quelqu'un dort, E quando alguém dorme, il y a autre chose. é uma Mais outra Jésus a coisa. utilisé la langage. Mas Jesus utilizou a Et il linguagem. dort, je vais faire quoi? Ele está dormindo e eu vou lhe acordar. Je prie Dieu ce soir. Oro a Deus Toute nesta chose qui était noite. morte dans ta Toda vie. coisa que tem morto na tua Toute chose qui vida. était morte dans ton Toda mariage. coisa que tem morto no Toute chose qui teu était casamento. morte dans ta santé. Toda coisa que tem morto na sua À la saúde. puissance de la parole de Oh, ce pelo soir, poder da palavra desta il tarde. ressuscitera au Oh, nom de vai Jésus. ressuscitar em nome de Jesus. Toutes les choses qui étaient mortes, Toda coisa que tem toutes morto. les choses qui étaient mortes Toda sur toi, coisa que tem morto je sobre décrète et você. je déclare. Estou a Je declarar. profite à fraîchir mes genoux ce Oh, soir. estou mesmo Et je metendo lève ma main joelho. droite. Estou a Toutes les exaltar choses qui minhas mãos étaient para mortes cima. sur toi, Tudo que este toutes morto les na choses sua qui vida. étaient mortes dans ta Tudo que santé, este morto toutes na les sua choses qui saúde. étaient mortes dans Toda ton mariage, coisa que estava morto à la no seu puissance de la casamento, parole de ce soir, pelo poder da il palavra desta ressuscitera tarde, dans le nom de ele vai Jésus. ressuscitar em nome de Il est Jesus. derrière la parole de Ele ses está serviteurs. atrás das palavras dos seus J'annonce servos. un nouveau départ. Estou a anunciar J'annonce une nouvelle novo vie. Estou a anunciar uma nova J'annonce vida. une nouvelle Estou a histoire. anunciar uma nova Car história. Por rien n'est impossible à nada Dieu. é impossível a À notre Deus. Dieu, le mot A impossible nosso non Deus, existe. o termo impossível não Raison existe. pour laquelle A razão pelo je qual suis le porteur de la bonne eu nouvelle. estou a vos transmitir Je a suis boa venu nova. annoncer ce soir Eu vi vos anunciar nesta que tarde. tu ne mourras pas avant le Oh, temps. que você não vais morrer antes Si tu do me tempo. dis Amen, je Se prophétise estás pour me toi. dizer amém, vou profetizar para Cette você. maladie, tu n'amèneras pas à la mort. Esta doença não vai te Ce levar à morte. problème-là, tu n'amèneras Este pas à la problema mort. não vai te levar à Car morte. la Bible dit, Pois a Bíblia nos avec diz, Dieu, oh, com Deus, 10 000 tomberont à oh, gauche. 10.000 vão tomber 1000 na tua tomberont direita, à droite. e 1000 vão tomber Toi, na tu tua seras esquerda. jamais atteint. Toi não serás J'ai une afligido. bonne nouvelle pour quelqu'un ce Tenho uma soir. boa nova Mois para de alguém. février, O mês de C'était fevereiro mois de é o possibilités. mês de Mois possibilidades. de février, O mês de fevereiro c'était mois de conquête. é o mês de conquista. Mois de février, O mês de c'était fevereiro mois de é o miracles. mês de milagre. Mois de O février, mês de fevereiro c'était mois de é témoignages. o mês de Tu testemunho. recevras 2 miracles dans ce Vais mois. receber de Si tu milagres. dis Amen, je prophétise Se encore você pour dizer toi. amém, vou profetizar para Tu você. recevras 2 miracles dans Vais ce mois. receber 2 milagres Tu neste recevras mês. 2 choses dans Vais ce mois. receber 2 coisas neste Dieu n'a mês. pas loin de toi. Deus não está longe Dieu de n'a você. pas loin de toi. Deus não está longe La de main você. de Dieu n'a pas A courte. mão de Deus não é curta. Les yeux de l'Éternel n'est pas Os olhos do fermés. Eterno não estão Les fechados. oreilles de l'Éternel n'est pas Os fermées. ouvidos do Senhor não Il estão est parmi fechados. nous ce soir. Ele está entre Jésus nós est nesta Seigneur. tarde. Jesus Il est le roi Senhor. des rois. Ele é o rei Il dos est le reis. Seigneur des Ele é seigneurs. o Senhor dos Il senhores. est le même hier, Ele é o aujourd'hui, mesmo éternellement. de ontem, de hoje, En lui, eternamente. rien n'était A possible. nele nada é Si tu dis impossível. Amen, je libère la Se parole você sur dizer toi. amém, vou liberar Reçois mais uma cela vez o dans le poder. nom de Jésus. Receba o poder em nome de Oh Jesus. mon Dieu. Oh, meu Deus. Tu m'amènes où l'Esprit de Estás a me Dieu? levar aonde, Ce Espírito que de je Deus? sens dans mon O que cœur, estou a sentir que no meu cette coração. Eu c'est creio que un nesta semaine de semana possibilités. é uma semana de ce que je sens dans mon cœur, O que eu sinto no meu cette coração. semaine, Esta semana. Dieu t'amènera dans le terrain de ta Deus victoire. vai te levar no terreno da tua Mon vitória. Dieu. Amém. En lui, É nele. rien n'était possible. Nada é impossível. Arrête de pleurer l'église. Oh, pare de chorar a igreja. Il est un Dieu au ciel. E tem Deus nos céus. Là, la force humaine termine. Ele tem a força. La force de l'éternel commence à opérer. Lá onde a força do homem termina é onde a força de Deus começa a agir. Jésus a dit ceci. Jesus disse o seguinte: Femme, oh, mulher, arrête de pleurer. oh, pare de chorar. Moi aussi, je suis venu ce soir te dire, Oh, eu também vim nesta tarde te dizer: maman, mamãe, mon frère, oh, meu irmão, arrête de pleurer. oh, pare de chorar. Moi aussi, ce soir, je suis venu te dire, Oh, nesta tarde também venho te dizer: arrête de commencer Oh. à penser chaque nuit. é noite. Ne
changera rien. Não vai mudar nada. Mais la foi en Dieu Mas a fé em Deus amènera la victoire dans ta vie. vai transmitir a vitória na sua vida. Amém. Chaque mois, sa particularité. Cada mês tem a sua particularidade. Et chaque semaine, E cada semana a sa faveur. também tem seus Et favores. ce que je sens cette semaine, O que eu sinto nesta avant semana, dimanche, antes de domingo, il y a des gens dans cette église tem pessoas nesta igreja, qui célébreront le nom de l'Éternel. eles vão celebrar o nome do Eterno. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui croit qu'avant dimanche peut célébrer Dieu en Será que maison? eu posso ver alguém que está Non, acreditando non, que non, non, antes do tu ne me domingo vai convaincs ver a pas. mão de Est-ce que dans Deus? ces lieux, il y a des gens Será qui que font tem témoigner Dieu avant pessoas dimanche? que vão testemunhar Deus antes de domingo? Moi, je vais répéter en disant ceci. Est-ce que dans cette salle, Será que nesta dans sala, cette église, será que nesta il y a des igreja gens tem qui pessoas avant dimanche, que antes de il domingo peut célébrer Dieu dans sa podem chambre. celebrar Deus nos seus quartos? Il peut célébrer Dieu en disant, Podem celebrar ça Deus ce n'est pas la main dizendo: de l'homme. este não é uma Ça, mão ce n'est do pas ma homem. force. Este não é a minha força. Ça c'est la main de Mas l'Éternel. este é a mão do Eterno. Il y a un temps pour toutes choses. Tem o tempo para todas as coisas. Il y a un temps pour pleurer. Tem o tempo para Il chorar. y a aussi un temps de la joie. Também tem o tempo da Et ce que je alegria. sens dans mon cœur ce O soir, que eu sinto no meu coração le nesta temps de la tarde. joie est sonné pour toi. O tempo da alegria tocou na sua vida. Le temps est sonné. O teu tempo tocou, chegou. Tu sais une chose, j'ai une parole prophétique pour quelqu'un dans la salle. Vou profetizar para alguém nesta sala. On te disait que moi je suis mon fils, Deus je descends ou non. Je ne dirais pas, Seigneur, Seigneur, Jésus est descendu. Não vou dizer Senhor, Senhor, Jesus desceu, Moi, Jesus je desceu. te disais algo Mas eu quero te dizer uma. Je vais te dire une chose. cette année. Este ano C'est la meilleure année de ta vie. é o melhor ano da sua vida. Si Amém. tu crois à la parole de l'homme de Dieu, Se você acreditas na Se palavra tu as la do homem de foi Deus, en se tu toi, tens a fé em cette você, parole doit se matérialiser esta à toi. palavra vai se materializar na sua vida. Reçois au nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. Chaque année a sa particularité. Cada ano tem a sua Et particularidade. chaque homme de Dieu a sa E grâce. cada homem de Deus tem a sua graça. Moi, je ne suis pas venu pour voir Tour Eiffel. Eu não vim para olhar a Torre Eiffel. Je ne suis pas venu pour voir l'Arena, Adidas Arena. Não venho assim para ver a Adidas Arena, não. Je suis venu Mas eu vi pour annoncer la bonne nouvelle. para anunciar a boa nova. Et ce que je sens dans mon cœur, E o que eu sinto no meu il est coração, derrière la parole de ses serviteurs. o eterno Deus está atrás da palavra dos seus Jésus a servos. dit ceci. Jesus disse o seguinte: Maman, Mamã, arrête de pleurer. pare de chorar. Calme-toi. Calma-te. Ce soir aussi, Nesta noite je suis também, venu te dire, eu vim te dizer: n'aie pas peur. não tremas. Sois calme. Esteja calmo. Ça va aller. Vai dar certo. Ça va tenir. Vai dar Tu certo. témoigneras Dieu. Tu vais testemunhar Deus. Toi, Você tu seras le premier millionnaire de votre famille. vai ser o primeiro milionário da vossa família. Ne me dis pas, papa, j'ai tout simplement 200 euros dans mon compte. Não me diga, papai, eu tenho apenas 200 euros na minha conta. Le problème, ce n'est pas ton passé. O problema não é o seu passado. Le problème n'est pas ton O présent. problema não é também o seu Le presente. Mas o problema Ton futur sera meilleur que ton é passé. que o seu futuro será melhor que o seu passado. Quand Jésus a regardé jeune homme, Quando Jesus olhou o jovem, Jésus a dit, Jesus disse: jeune homme, Jovem, jeune homme, jovem, lève-toi. levanta-te. En même instant, No mesmo instante, subitement, de repente, subitement, o jovem acordou. les jeunes se réveillaient. Les pessoas começaram a fugir. Les gens, ils ont commencé à fuir. Como que ele ressuscitou? Mais comment il est ressuscité? A Bíblia diz, La Bible dit, ele pegou o rapaz, il a touché le jeune homme ele entregou na mãe dela. et il le rendit à sa mère. E toda a cidade do Naim Et toute la ville de Naïm, começou a glorificar Deus. ils ont commencé à louer le nom de Começaram a l'Éternel. dizer aos outros, Ils ont commencé à dire l'un après l'autre, isto ça, não é normal. ce n'est pas normal. Mas Deus Mais Dieu, visitou o seu povo. il a visité son peuple. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset-là? Est-ce qu'il y a C'est quelqu'un fort. qui peut lire ce verset-là? Mon Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur.
tout faire saisi de crainte. Non, verset 15, mon fils. Allez là-bas. Amen. Verset 15, verset 16. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les Les rendit morts à fit sa quoi? mère. Les morts fit quoi? Assis. Les morts fit quoi? Assis. O morto sentou e o morto começou a falar. Le mort s'est assis et il s'est mis à parler. Merci ma fille. Calme. Verset 10, verset 16. Tout firent saisis des craintes et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. J'annonce ce soir, Et estou a anunciar c'est nesta vendredi. tarde, nesta Je sexta-feira, décrète et je déclare. estou a declarar, C'est un vendredi de visitation é divine. uma sexta-feira da Si tu visitação dis Amen, il divina. reçoit la Se tu te visitation. dizer amém, vai receber a La visita. Bible dit, A Bíblia diz, là 2 ou 3 sont réunis à mon aonde tem nom. 2 ou 3 reunidos Oh em meu mon nome. Dieu, j'ai dit, mais quand Dieu, 2, 3 sont A réunis Bíblia à diz, mon quando nom. tem 2 ou 3 Oh mon Dieu, reunidos est-ce em que meu quelqu'un nome. m'entend ce que je dis Será ce que alguém soir? está me escutando nesta Quand 2, tarde? 3 sont réunis Onde à mon tem nom, 2 ou 3 je reunidos em meu nome. suis Eu pas derrière, não estou atrás. pas en bas, Não estou mais embaixo. moi-même l'éternel, Mas eu mesmo moi-même eterno. le tout-puissant, Eu mesmo moi-même todo-poderoso. Sabaoth, Eu mesmo moi-même Sabaoth. Yaya de Yaya, Eu mesmo je suis au grand milieu grand. d'eux. Ah, Estou ce soir, Nesta tarde, nous sommes plus que 15. nós somos lá, somos mais que 15. Nous sommes plus que 10. Somos mais que 10. Je décrète et je déclare. Estou a declarar. Il est parmi nous. Ele está entre Il nós. est parmi nous. Ele está entre Et nós. si Dieu est parmi E nous, se Deus é entre nós, les morts ressuscitent. os mortos Si ressuscitam. Jésus est parmi nous, Se Jesus les é entre malades nós, sont guéris. os doentes Si são Jésus est curados. parmi nous, Se Jesus é les entre morts nós, sont ressuscités. os mortos são Si ressuscitados. Jésus est parmi nous, Se Jesus é entre les nós, sciatiques sont guéris. as Si Jésus est parmi Jesus nous, est entre nós, les malades sont os guéris. doentes são Si Jésus est curados. parmi nous, Se Jesus é les entre pauvres nós, deviennent riches. os pobres Si se Jésus tornam est ricos. parmi nous, Se Jesus é entre nós, l'élévation est possible. a elevação é Si possível. Jésus est parmi Quando nous, Jesus está la entre joie nós, a vient. alegria vem. La joie vient. Alegria vem. Quand Jésus est parmi Jesus nous, está les entre gens nós, marchent à la as sécurité. pessoas L'Éternel andam est com mon a segurança. berger. O Eterno Je é ne meu manquerai de pastor, rien. nada me Même je faltará. marche dans la Même vallée se eu andar de l'eau, car dentro da l'Éternel pois o est Eterno, dans mon côté. Ele está no meu Si lado. l'Éternel est à ton côté, Eterno está la ao teu victoire lado, est certaine. a vitória Je suis é le porteur de la garantida. bonne nouvelle. Estou a te Je transmitir a boa décrète et je nova. déclare. Estou a declarar. Voir la main de Dieu. Olha a mão Cette de Deus. semaine, Esta c'est une semaine de la é a possibilité. semana de Si tu possibilidade. dis Amen, Oh, se você reçois dizer la amém, victoire en abondance. receba a vitória da abundância. Quand Jésus est parmi Quando nous, Jesus está entre nós, la consolation a vient. consolação vem. Si quand Jésus est parmi nous, Quando Jesus está entre nós, les tensions seront stables. as tensões serão estáveis. Oh mon Dieu, Oh meu Deus. je sens la gloire de Dieu à la maison Estou a ce soir. sentir a glória de Je Deus. sens la gloire de nesta Dieu à la tarde. maison ce soir. Estou a sentir a Je glória suis de le Deus porteur nesta de la bonne tarde. nouvelle. Estou a Je vos suis venu transmitir a boa annoncer nova. ce soir Eu vi vos que anunciar Jésus nesta est parmi tarde nous ce soir. que Jesus Je suis está venu entre nós annoncer nesta ce soir tarde. que Vi vos Jésus anunciar est nesta capable tarde parmi nous. que Jesus é Oh capaz mon nesta Dieu, tarde. oh mon Oh Dieu, meu Deus. oh mon Dieu, oh Oh mon meu Dieu, Deus, oh oh mon meu Dieu, Deus. oh mon Oh Dieu. meu Deus. Si tu es malade, Se tu estás doente, tu seras guéri ce soir. serás curado nesta Ce soir, tarde. Esta c'est tarde une soirée de é gloire. uma tarde de Ce glória. soir, Esta c'est tarde une soirée de é uma miracles. tarde de Ce milagres. soir, Esta c'est tarde une soirée de bonnes é uma nouvelles. tarde de boa Oh nova. mon Dieu, Oh meu que le Deus. Dieu de cette Que o église Deus desta igreja bénisse la vie de oh, chacun. abençoe a vida de cada Rekandarabo Em Santa. nome do Jesus. Repanda la bosereba. Em nome do Jesus. Lai kapolo sera. Em nome do Jesus. Mandalaba keteri kandaraba Em nome do sanda. Jesus. Romanaraba sakaraba. Em nome do Jesus. Lei power kandiriamana saraba. Em nome do Jesus. Rondaraba sekereboro Em kanda. nome do Jesus. Le mandaraba sokoriabaga. Em nome do Jesus. Ropawari kandariaba Em sereba. nome do Jesus. Il est un Dieu au ciel. Tem Deus nos céus. Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire, Deus me enviou nesta tarde para te il dizer, est parmi nous. Ele está entre nós. Il 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 est
parmi nous. Ele está entre nós. Il est parmi nous. Ele está entre nós. Il est parmi nous. Ele está entre Il est nós. parmi nous. Ele está Il entre est nós. parmi nous. Ele está Il entre est nós. parmi nous. Ele Il est está parmi entre nous. nós. Está Il entre est nós. parmi nous. Está entre Il nós. est parmi nous. Ele está entre Il est nós. parmi nous. Está entre Le nós. Créateur. O Criador Il est parmi nous. está entre Le nós. Saint d'Israël. Oh, o Il est Santo de parmi Israel nous. está Le entre Maître nós. d'univers. Oh, o Il est Eterno parmi nous. está Le entre Prince nós. glorieux. Oh, Il a est parmi peça nous. gloriosa Le está guérisseur. entre nós. Il est parmi O nous. curador está Le entre roi des nós. rois. O rei dos Il est parmi reis nous. está entre Le nós. prince de la paix. O príncipe Il da est parmi paz nous. está Le entre nós. motivateur. Il est parmi nous. Está entre Le nós. consolateur. Ele é o Il est Consolador. parmi nous. Ele está Le entre Dieu nós. d'amour. Ele é o Deus Il d'amor. est parmi nous. Ele está entre Le nós. prince de paix. Ele é o príncipe Il da est paz. parmi nous. Ele está entre Le nós. Dieu de gloire. O Deus da Il est glória. parmi nous. Ele está Le entre maître nós. glorieux. O mestre Il est glorioso. parmi nous. Ele está Le entre prince nós. de la paix. O príncipe Il da est paz. parmi nous. Ele está Le entre Dieu nós. d'amour. O Deus d'amor. Il est parmi nous. Ele está entre Le nós. guérisseur. O Il est curador parmi nous. está entre nós. Le Dieu d'amour. O Deus d'amor Il est parmi nous. está entre nós. Glory to Jesus. Amém. Ouh. Quand Jésus a regardé le jeune homme, Quando Jesus olhou o jovem, il a dit, ele disse: jeune homme, Jovem, lève-toi. levanta-te. La Bible dit subitement. A Bíblia diz: no mesmo instante, réveillé. o jovem Et acordou. Jésus a pris jeune. E Jesus pegou o jovem Il a donné à sa mère. e lhe entregou a sua mãe. Et la Bible dit, E a Bíblia le diz: peuple de Naïm, o povo de Naim, il avait une grande crainte à la vie. eles avaient temor. Pourquoi? Por quê? Parce qu'on a vu les miracles à live. Porque eles viram o milagre em olhos nus. Église, je suis venu te dire, A igreja, eu ouvi te dizer, tu verras les miracles à live dans ces tu mots. vais ver o milagre nos teus próprios olhos. Tu témoigneras Dieu. Tu vais testemunhar Deus. Ce n'est pas péché si tu achètes 4 appartements à Paris. Não é pecado se você comprar 4 apartamentos aqui em Paris. Et 4 parcelles alimentées. Ou mesmo 4 quintais Ce n'est pas limités. péché. Não é pecado. Aucun loi des pays a promis. Amém. Não lê num país que proibiram ninguém pode ter 20 casas. E aucune loi au monde qui interdit que quelqu'un ait 20 maisons. Reçois sa grâce. Reçois cette grâce. Reçois sa grâce. Reçois. La Bible dit, Il avait une grande crainte de Dieu. il avait vraiment une grande crainte de Dieu. Et commençaient à en parler uns aux autres. Et ils ont commencé à se parler entre eux. Un grand prophète. Un grande prophète. Dieu, Et Deus, Dieu, l'éternel, o eterno, le créateur, o criador, le maître d'univers, o mestre do le Dieu universo, terrible, o Deus a terrível, visité son peuple. visitou o seu povo. Tu sais une chose, Sabes uma coisa? si le président Macron passait ici, Se o presidente Emmanuel Macron nous tous passe serons ici, paniqués pour voir des photos avec lui. Nous tous, todos nós, nous aurons la vie de prendre des photos avec lui. amém, vamos querer fazer fotos com ele. Mais l'homme que je parle, Mas o homem que eu falo, l'homme que je parle, o homem que eu falo, avant 1600, il était Dieu. antes 600 anos ele era Deus. Avant 1300, il était roi. Antes 1300 Il ele era rei. restera jusqu'à Ele vai l'éternité. permanecer rei até a eternidade. Commençons à parler l'un au l'autre. Eles vão começaram a falar um atrás do outro. Un grand prophète Grande profeta apparut parmi nous. apareceu entre nós. Donc, c'est que j'ai compris l'homme. A coisa que eu entendi, Il y a des petits prophètes, tem pequenos profetas, il y a aussi les... também tem os grandes. Cette année, Dieu m'a donné la révélation sur la grandeur. Este ano Deus me deu a revelação sobre a grandeza. Non, mon makamuka bakata yaya. Tu fais coisas grandes. Amém. Esse ano, vai lá comigo. Interpreta. Tu fais coisas grandes. Je vois de grandes choses Porque o nosso Deus parce que notre Dieu, é grande. il est grand. Se Deus está te deixando em vida, porque Ele tem uma coisa grande para Si você. Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il a une grande chose pour toi.
Un grand prophète apparaissait au milieu de nous. Un grand prophète a apparu parmi nous. Et Jésus Et Jésus, commençait à lire aux jeunes. il a commencé à regarder les jeunes hommes. Era de manhã. C'était le matin. Et les jovens estudavam à tarde. Et les jeunes, ils allaient à l'école l'après-midi. Seigneur dit. Le Seigneur l'a dit. Donnez-lui la nourriture. Donnez-lui à manger. Pour qu'il va à l'école, il va aller à l'école, il a une épreuve. Non, va faire un examen. Il a allé une épreuve. Ah, c'est la même chose. C'est que le français a mon boulot. Il n'a eu qu'à monter. Ok. Super. Super. Dieu te bénisse à des bailleurs. Que Deus te use, mon filho. Você será uma bênção para essa igreja. Fica perto do líder. Obedece no teu pai. Il faut obéir le Père. L'Éternel va t'élever. Eu fiz 21 anos, desde 2000 estou perto do reverendo Mawete. J'ai fait 21 ans depuis desde 2000. Depuis 2000 ans. Mais de 20 anos perto do reverendo Mawete. Plus de 20 ans je suis auprès de notre apôtre Mawete. Eu fiz 3 anos moro na igreja. Et j'ai fait 3 ans que j'habitais à l'église. Não tinha nada. J'avais rien. Mas sempre tu as servi. Mais j'étais tout le temps en train de servir. Mas na semana passada, dans la semaine dernière, a igreja que me convidou e creio é vrai. L'église qui m'a invité a cidade do Évray. À Évray, à la ville Também outra igreja convidou o pastor Mawete na mesma cidade. Et il y avait aussi notre église qui avait invité pasteur Mawete dans une autre ville. Non, mesma cidade. Dans la même ville. Dans la même ville, à Évray. À Évray. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, pasteur Mawete était logé dans cet hôtel. O pastor Mawete estava a dormir neste hotel. Moi aussi, moi, m'étais dans le même hôtel. Et eu também no mesmo hotel. Les chambres de révérend avec moi, ma chambre, face à face. E os nossos quartos estavam opostos. Minha irmã, 15 anos atrás, 10 anos, como que eu vou imaginar dia na França, vou dormir mesmo em hotel como um pai espiritual? Nunca sonhei. Ma sœur, 15 ans. O carro dele veio lhe buscar. J'ai jamais rêvé qu'un jour j'allais être dans le même hôtel avec mon papa Mawete. Filho, mon enfant, nessa cidade, dans cette ville. Você. Toi. Amen. Donc, c'est toi fica perto do líder. Il faut rester auprès du leader. Po yo kuna ozana grâce na mona simano bantier ba no mona ba mindele donc millions ya mwana. Toi je vois. Déjà ba tashira bola yo na niveau de ligue française. Toi tu vas voir. Il y a ma grâce au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Dieu parle. Deus fala. Et Dieu il derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Deus está atrás da palavra de seus servos para realizar. Aujourd'hui, je suis fier de mon père spirituel. Je fais la fierté de mon père spirituel. Je estou a fazer a vaidade do meu pai espiritual. Le 6 au 13 juin, nous serons une grande conférence avec Papa Charles Talingano. Papa Talingano de Santa Fe. On va faire une conférence à Papa Charles Talingano. Et à qui que me le voit qui Angola. La chose qui m'a mené ici, oui, en France, par converser avec elle. C'était pour parler avec lui. Et je vais l'amener en Angola. C'est la toute première fois qu'il vient en Angola. Et va ser sa première vez de ir en Angola. Il est le seul pasteur africain, il a prêché à l'église de Yongishu au Corée. Ele é o único pastor africano. Il a prié pour Benin. Il a prié pour Billy Graham. Donc l'Angola est béni au 6e mois. Angola aussi sera abençoado no 6º mês. Qui est la porte de l'entrée de ses papas? Moi, Philippe. C'est qui a porte d'entrada deste pai? Eu, Papa Felipe, dormi à l'église. Você está servindo Deus. Serve Deus no fundo do teu coração. Deus o paga. Quand tu sers Dieu, sers-le avec tout ton cœur parce que Dieu il paye. Não serve Deus com a murmuração. Il ne faut pas servir Dieu en train de murmurer. Não serve Deus com a rebelião. Il ne faut pas servir Dieu avec serve Deus como filho. Il faut servir Dieu en tant qu'enfant. Ele nunca fica com dívida de ninguém. Et lui, il n'a jamais la dette de personne. Aquilo que aconteceu na semana passada. La chose qui s'est passée dans la semaine dernière. Mesmo hôtel que revenu Mawete. Même hôtel avec mon apôtre Mawete. Interpellou minha vida. Oh, ça a interpellé quelque chose dans ma vie. Que Deus não mente. Ok, Dieu ne ment pas. Il y en a loufoute. C'est pas un loufou, non. Beaucoup de tombeau que Bobby Nzela Damba. Damba te ya. Non, c'est pas un Damba, non, loufou. Non. Na 1h30 à Paris. Paris magique. 1h30. Ah, à la ville de Paris. Même hôtel avec Papa Mawete. Seul Dieu peut faire ce genre de choses. Je vais finir ma prédication en disant ceci. Vous terminez ma prédication. Jésus ne change pas.
Jesus não muda, mais change l'histoire des gens. mas ele muda a história das pessoas. N'aie pas peur. Oh, não tenha medo. Tu régneras ici en France. Você vai Tu reinar domineras aqui na ici en França. France. Vais dominar aqui na Tu França. marqueras ta génération. Você vai marcar a sua juventude. Ah. Tu n'es pas un passager sur la terre, non. Tu Você marqueras. és passageiro aqui na terra, você vai marcar. Tu achèteras des appartements à Monaco. Vais comprar casas em Monaco. Ah. Hey, papa, na kibokolo kuna na sombite. Non, tu vas commencer à Monaco. Ah, papa, j'ai pas encore acheté À Kibokolo. Kibokolo, À Kimangumbo. à Kimangungu, mais tu vas acheter ici en Monaco. Il peut tout sauf rien. Ele pode fazer tudo, menos nada. Igreja, vou terminar disant ceci. Église, je vais terminer en disant ceci. Dieu n'est pas un vieux fatigué. Deus não é velho cansado. Dieu n'est pas un chef coutumier. Deus não é pai começar da cultura. Il est Dieu dans sa souveraineté. Ele é Deus na sua plenitude. Là où la force humaine termine, Onde a força humana termina, la force du Très-Haut commence à a opérer. força de Todo-Poderoso começa. C'est possible cette année. É possível neste ano Nous chétons notre salle. que Eh, nous ne me dis pas c'est 250 000 euros. C'est quoi vamos 250 000 euros? vamos comprar C'est nosso, des chiffres. nosso próprio lugar. 300 000 euros sont des chiffres. 300 euros são En valor. louis. É nele. En louis. É nele. Rien n'était possible. Nada é impossível. 1 million d'euros, c'est quoi? 1 milhão de euros não é nada. Il y a des païens qui ont de 15 millions Tem d'euros. os pagãos que têm mais que estes valores. Bill Gates était païen. Bill Gates, ele era Il a des pagão. millions de dollars. Mais il avait des millions Et de combien milliards les de plus dollars. fortes raisons le Dieu créateur? Comme même plus fort, uma grande razão, o Criador. Non, bien aimé, Dieu est souverain. Chamado Deus, ele é o soberano. Cette semaine, c'était une semaine de Esta possibilités. semana é uma semana de possibilidade. Moi, Eu, avant que je meure, antes de morrer, c'est que je sais, o que eu sei? j'achèterai mon avion. Oh, vou comprar o meu avião. Ah. É. Tu sais que j'ai fait un voyage de Maroc, Casablanca, Paris. Fiz uma viagem Casablanca, Les Paris. deux malais restés à Maroc. Meus duas malas ficaram em Quand Marrocos. je suis venu à l'aéroport de Orly, Quando eu cheguei no j'ai aeroporto, dit non, 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 non. eu disse não. Il faut que j'achète mon avion. Eu tenho que comprar o meu avião. Parce que dans mon avion, il n'y a pas de check-in. Porque no meu avião não Oh, les vai bagages ter restés à check-in. Casablanca ou à Mali, non, non, non. Oh não, J'ai que hâte de m'envoyer mon pilote. les bagages Je de fazer rentre isso. pour Paris Não. pour prêcher la parole de l'éternel. Vou subir, Ça va vai. se réaliser. Dieu est plus grand que l'avion. Deus é mais grande que o avião. Les gens qui ont acheté les jets privés, ils n'ont pas As 5 pieds. pessoas que compraram de jet privado não têm 5 pés. Le problème, c'est quoi? O problema é que Chacun de nous a la façon de voir l'éternel. cada de nós tem a sua forma de olhar o eterno. Raison pour laquelle la Bible dit montre-moi ta foi. A razão pela qual ele diz que mostra-me a sua fé. Si ta foi est petite, tu vois les petites choses. Se a tua fé é pequena, também vais ver as pequenas coisas. Le pasteur en Angola m'a dit, O pastor em Angola me disse: Philippe, Oh, Felipe, papa Batou, oh, seu pai alheio. elle est grande. Elle est grande. Il est grand, il est grand. Moi, j'ai dit, moi aussi, j'ai besoin de choses grandes. Je lui ai dit, oh, moi aussi j'ai besoin de grandes choses. Dieu est souverain. Deus é o soberano. Papa Talingono m'a dit, Papa Talingonde évangéliste, me disse, evangelista, tu es un fils pour moi. oh, tu és filho para mim. Elle me vit au premier, tu es fils pour moi. Il m'a vu une seule fois, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, tu es un enfant pour Je moi. venais en Angola Vou vir em Angola pour dire au peuple angolais, por dizer ao povo angolano Jésus-Christ est Seigneur. que Jesus Cristo é o Senhor. Bien-aimé, nous sommes au début de l'année. Meu amor, estamos no início do ano. Je vais te donner un petit conseil pour terminer. Vou te dar conselho, pequeno conselho antes de terminar. Serve Dieu. Sergi, Donne ton offrande. oh, dá a tua oferta. Sois loyal, voilà, avec les dîmes. Amém. Tens que ser vraiment honesto com os dízimos. Tu prends 2000 euros, 1000 euros, enlève 100 euros, Tens mets à l'enveloppe, 2.000 euros, amène à l'hôtel. L'hôtel n'a jamais été loin. pega o teu L'hôtel n'a dízimo. jamais été loin. Oh, o hotel nunca foi longe. Un altar nunca foi longe. O altar nunca foi longe. L'hôtel n'a jamais été loin. Si tu es fidèle dans les petites choses, Se tu és fiel nas pequenas coisas, le Dieu de Claude te confiera des grandes o choses. Deus, nosso pastor Claude, vai te confiar as grandes coisas.
Comment tu peux faire 6 mois sans donner la dîme? Você fez 6 meses sem Une année sans entregar donner la dízimos. dîme. Ano sem entregar dízimos. Archi faux. Oh, Tu c'est es dans le mau. mal. Estás Tu es no dans mau caminho. l'ignorance. Estás na ignorância. La Bible dit, A Bíblia diz, quand tu donnes la dîme à quando l'église, tu entregas o dízimo na igreja, et Dieu, é Deus. non, elle nous va permettre aux sorteresses par commencer à payer au bolse. Il ne va pas permettre aux sorterelles de venir rentrer et de prendre ton argent. Et pour isso você vai fazer économie à magie. Quando chega a 4 000 euros, volta a 2 000. C'est pour cela que tu vois, tu es en train de faire les économies. Tu avais 4 000, subitement, bon, 2 000. C'est parce que tu ne donnes pas tes dîmes. Oui. Si tu es loyal avec les dîmes, si tu es honesto com os dízimos, elle nous permettra ton bolso faire sécher. Il ne va pas permettre que ton poche soit sèche. Oferta. Les offrandes. Oh, viens offrir à ton Dieu avec la joie. Avec ces centimes-là que je prends dans les supermarchés, je viens là, je dépose. Ce n'est pas mal. Não mais é mal. Si tu en as, mas se tu tens, faut donner les meilleurs. Tens que dar o melhor. C'est pour ton bien. É pelo seu La bem. main qui donne, c'est la main qui reçoit. A mão que dá é a mão que recebe. Nous sommes dans un pays le plus riche du monde. Estamos num país mais rico do mundo. Ne me dis pas que nous sommes en crise. Não me diga que nous estamos sommes em en France. crise. Não, estamos em França. Pas à Bangui. Não estamos não é Bangui. Il est Dieu de l'opportunité. Ele é Deus das oportunidades. Il peut permettre une seule personne de rencontrer avec quelqu'un à Ele Paris. pode permitir que você se encontre com uma pessoa em Paris. Et ta vie change. E a tua vida mudou. Bien, mais Dieu a beaucoup de gens. E, amado, Deus tem muitas pessoas. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Alguém pode fazer isso? J'ai fini ma prédication. Terminei minha Que pregação. le Dieu de Papa Claude Que o Deus do Papa Claude vous bénisse abondamment. vos abençoe abundantemente. Amen. Amém. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Vou orar para alguém que está Qui a un doente. problème. Alguém que tem Qui a un problema. dossier. Viens prier avec moi. Je vais libérer une Vem grâce. orar comigo, vou liberar uma graça. Et tu témoigneras l'éternel le dimanche. E tu vais testemunhar o eterno no domingo. Avancez. Qui a un problème? Quem tem problema Il a le soutien de la prière. está a precisar de sustento de Chaque oração. homme de Dieu a sa particularité. Cada homem de Deus tem a sua particularidade. Merci, maman. Obrigado, mamãe. Il peut tout, notre Dieu. Nosso Deus é capaz de tudo.